Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Alors voilà, on se trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour essayer de résoudre un sujet d'examen pour les deuxièmes AS. Alors il s'agit d'une expérience, يعني احنا راح نديرو تجربه. كيما على بالكم احنا في الدوزيام اس راني درت ريفيزيون نحطها لكم لتحت فيها لو تكست اكسبليكاتيف وشفنا لو بلان اكسبليكاتيف، شفنا لو تكست ديمونستراتيف وشفنا لو تكست ارغيومونتاتيف. وهذو كامل عندهم لا فيزي اكسبليكاتيف، يعني الحاجه اللي جمعتهم كامل في الدوسي هذا سيكو هذو في ثلاثه يهضروا على حاجه سيونتيفيك، يعني لو تام تاعهم هو انت سيونتيفيك، يعني موضوع علمي. احنا عندنا لو سوجي تاعنا لازم نقراوه 2 فوا 3 فوا في ليكزامان، لازم اون فوا تفهم التكست تاعك تقدر تجاوب على الاسئله تاعك، ومن بعد لازم تشوف لا سورس تاعك واش هي. شوفوا هنايا بور لا سيونس، ومن بعد رايحين فو دوفي سورفولي لي كيسيون وكلاسيوهم، اللي تحكم الوقت خليوها، اللي سهله اخدموها. Alors on va commencer la première lecture. La première lecture تاعنا. En même temps on va expliquer le contenu du texte, puisqu'il y avait plusieurs parmi vous qui m'avaient demandé d'expliquer le texte. وانا منحبش نشرحه، نحب نخليكم تخدموه من بعد راكم باسكو هذه مش حاجه مليحه مي كي دومونديتوها انا راح نديرها لكم. الو راح نبداو ان شاء الله. كيما قلت لكم توجور اللي يغلط في الاسطر يدير صبعه هنايا ويدير الستيلو تاعو هكذا. Donc, on savait que les bébés acquièrent des éléments de langage de leurs parents avant leur naissance. يعني نعرفوا باللي لي بيبي يتعلموا اشياء، يعني اللغه تاعهم من لي بارون تاعهم قبل ما يزيدوا، يعني يتعلموا اللغه قبل الولاده تاعهم. On a remarqué dans diverses études que le fœtus هو الجنين au cours des 3 derniers mois de la grossesse est sensible au son provenant de l'extérieur. احنا نعرفوا باللي الجنين هذا خلال يعني لي 3 موا الاخرين، يعني 3 أشهر الأخيرة تاع الحمل، لا غروسيس هي الحمل، يكون سنسيبل يعني حساس للصون، يعني الأشياء اللي يجي من الخارج، يعني الصون يعني الصوت اللي يجيه من الخارج، يعني خارج بطن أمه. Ceci laisse penser que le fœtus peut ressentir les variations de mélodie. يعني هنايا هذا يخلينا نظنوا أن الجنين يقدر يحس بالتغيرات تاع النغمات اللي تاع النغمات راهي تاع الأم تاعو. باردون ماشي الفارياسيون دو ميلودي، يعني تاع النغمات. capter les émotions، يعني نعاود لكم هنايا باللي الفœtus يقدر يحس التغيرات تاع النغمات اللي على برا، يعني خارج البطن تاع امه. capter les émotions à travers la voix maternelle et ses intonations، يعني هنايا يستقبل يقدر هو capter يعني يستقبل الاحاسيس، يعني من خلال صوت الام نتاعو ولي زانتوناسيون، يعني والنبرة نتاعها. Et c'est beaucoup plus tôt qu'on ne le croit، يعني أكثر من اللي نظنوا. Dès les premières semaines suivant la naissance، يعني ابتداء من الأسابيع اللي بعد la naissance تاعو، بعد الولادة تاعو. Que l'effet est perceptible sur les cris du bébé. Des chercheurs ont enregistré puis comparé les pleurs de 60 nouveau-nés en bonne santé âgés de 3 à 5 jours. بون هنا واش درنا حنايا عندنا هذو لي شارشور الباحثين هذو داروا كومباراو، يعني داروا مقارنه بين بكاء تاع 60 طفل جديد، يعني حديث الولاده اون بون سونتي بصحه جيده âgés de 3 à 5 ans، يعني à 5 jours. يعني هذو داروا مقارنه بين 60 طفل حديث الولاده اللي في عمرهم 3 5 جور، يعني 3 أيام 5 أيام، وهذو بصحة جيدة.
une moitié ayant des parents francophones et d'autres des parents germanophones. Alors شوفوا هنايا النص من هذا 60 صافي 30 لي بارون تاعهم فرانكوفون يعني فرنسيين يعني من فرنسا، والثانيين جيرمانوفون يعني فون هذه يعني تولي لا لونغ اللي يهضروا لا لونغ، هذو يهضروا فرنسي هذو يهضروا ألمان. سيتادير يعني هنا راح نشرحوا سيتادير parlant allemand يعني هذا يهضر ألمان. En examinant le profil sonore des voix enregistrées, ils ont constaté que l'intonation des pleurs des bébés diffère selon la langue de leur mère. يعني حنا واش لقينا حنايا قلنا باللي لاحظوا باللي الصوت اللي حنا شوفوا وراهي ils ont constaté استنتجوا ولا باللي النغمه نتاع البكاء تاع لي بيبي تتغير على حسب لا لونغ تاع يماهم، على حسب اللغه تاع يماهم. لي بيبي فرونسي ont un cri dont le pic d'intensité est situé à la fin. شوفوا كيما لي بيبي تاع لي فرونسي لي بيبي يعني وشي الأطفال اللي الفرنسي اللي البكاء تاعهم يجي مع الاخر كشغل يجي النبره تاعو تكون حاده. شوف هاي راهي لي بيبي فرنسي ont un cri dont le pic d'intensité est situé à la fin. مع الاخر يجي حاد البكاء تاعهم، يبدا بالعقل ومن بعد يولي حاد. دونك ميلودي مونطون طالعه. Tandis que les bébés allemands pleurent de l'aigu au grave. Les bébés تاع الألمان يبدا يبكي ماضية ومن بعد يولي يرخفها، شغل تبدا عالية ومن بعد تهبط، يعني العكس تاع الفرنسي تاع لي فرنسي. بون هنايا cette différence provient des intonations propres à chacune de ces langues. يعني هذا الاختلاف هذا يختلف على حساب اللغة تاع كل نتاع هذاك البيبي. Dans la langue française, la plupart des mots sont accentués sur la dernière syllabe. شوفوا في la langue française في اللغة الفرنسية الكلمات دايما la plupart يعني في أغلب الأحيان الكلمات يكونوا ماضيين مع الآخر في la dernière syllabe. لو كونترير اون المان، لي زالمان يبداو من الاول تكون ماضيه الهضره تاعو ومن بعد يولي يرخفها. بون لو ريزولتا de cette étude balaye une idée reçue selon laquelle les cris des nourrissons seraient contrôlés par un appareil phonatoire encore immature. دونك هنايا اسمه هنايا في الاختلاف تاع بون عندنا شوف لي ريزولطا النتائج هذو بينوا لنا باللي واش كنا نهضروا حنايا باللي يتبعوا هاهم راهم. Alors, كما قلنا, selon les auteurs de cette étude, les pleurs facilitent un premier lien de communication. يعني البكاء يسهل أول عملية ولا أول لقاء ولا أول يعني حركة تاع الكلام. l'établissement d'un premier dialogue يعني تأسيس ولا بداية ولا entre la mère et son enfant. يعني بين الأم والابن تاعها. et ce bien avant l'apparition des premiers babillages يعني الكلمات الأولى اللي يعني الكلمات اللي يبدا يهضر فيهم. دونك هنا خلاص فهمنا هذا النص تاعنا. راح نشوفوا la première question. Dans ce texte, l'auteur présente une discipline scientifique, informe sur la chronologie d'un fait, prouve un fait scientifique. هذا في التكست هذا في هذا النص. Dans ce texte, l'auteur المؤلف présente une discipline scientifique يعني يعرض لنا تربية علمية ولا يعطينا معلومات على الزمن تاع حاجة ولا بروف ولا راهي برهن لنا ان في سيانتيفيك. حنا مادامنا شوفوا راهو ليك يهضر لنا راهي شوفوا هنايا دي شيرشور فوتوس وراهي شغل يدير لنا شغل هنا شوفوا كومباري كي شغل راهي يدير في اكسبيريونس. الوغ هنايا كي تكون عندنا اون اكسبيريونس صافي بروفي ان في سيانتيفيك. هذا هو. دونك الجواب رقم 3.
Alors on continue toujours. La deuxième question, que l'effet est perceptible sur les cris du bébé. Le terme souligné, le terme souligné veut dire insensible, invisible, inévitable, remarquable. Donc insensible يعني ما عندوش مش حساس، invisible ما يبانش، remarquable. بون remarquable يعني نشوفوه نقدروا نلاحظوه. هنا رايحين نخيروا remarquable يعني perceptible هو remarquable واش هو يعني يعني يلاحظ نقدروا نلاحظوه. Alors on passe à une autre question. عندنا classer les propositions ci-dessous dans le tableau suivant. classer يعني رايحين نرتبوهم نحطوهم في لي كاز هادو. بون هكذا يعني السؤال راهو سهل صح، كي يقول لك جبت لي من النص هذه اللي تجي شويه واعره وهي سهله. شوفوا لوبسيرفاسيون تجبدوها من المرحله الاولى، تقولوا واش لاحظ هذا واش شاف. بون واش شاف. دوزيام ايبوتيز واش اقترح، بعد ليكسبيريونس واش دار مثل التجربه، ولا كونكلوزيون هي النتيجه. راح حنا نشوفوا الاقتراح تاعنا الاول. un premier dialogue entre la mère et son enfant se fait donc à partir des pleurs. يعني الديالوج الاول يعني الحوار الاول اللي راح يصرى بين الام والطفل يبدا بال à partir des pleurs يعني يبدا من هذاك البكاء الاول اللي يبكيه. هذه واش وين نحطوها هذه؟ يعني نتوما في ميزكم وراح نحطوها، لازمكم تشوفوا نتوما ونزيد نقرا لكم هذه. le fœtus est sensible au son extérieur pendant la grossesse. الجنين حساس بزاف للاصوات الخارجيه اثناء الحمل. le fœtus capte يعني تلقى l'émotion الاحاسيس à partir de la voix maternelle. par exemple هنا الام كي تهضر معاه يسمع كي تهضر معاه تقول له نحبك ولا يسمع. une analyse des pleurs de plusieurs bébés est faite par des chercheurs. دونك هنا راح نتوما خمو شويه باش نشوفوا كيفاش نكلاسيوه. دونك راح نبداو بالاولى un premier dialogue ولا نبداو بهذو خير احسن. observation. qu'est-ce qu'on a observé? on a observé quoi? on a observé que le fœtus est sensible au son extérieur pendant la grossesse. علاش؟ باسكو هذه جايه من الاول ها وراهي باسكو جايه من الاول ها. لازم مش باك تجاوبوا برك، حنا نحوسوا تجاوبوا تعرفوا كيفاش تجاوبوا في نص واحد اخر. دونك لو فيتوس اي سنسيبل هذه دوزيام. واش اقترحنا حنايا؟ كيسكون ا سوجيري؟ دونك اون ا سوجيري كو لو فيتوس كابت ليموسيون، يعني باللي هذا الجنين هو حساس الاشياء الخارجيه. حبينا نفهموا اسكو يتلقى الاحاسيس من خلال الصوت تاع امه ولا لا. ماتيرنيل لا فوا ماتيرنيل هو صوت الام. بون صافي هذه هي ليبوتيز راح نلقاوها هنايا. دونك راح نلقاوها هنايا ressentir les variations capter les émotions. هاي لازم شوفوا كيما هذا حوسوا عليه نتوما، لازم تعرفوا البلان تاع الاخر خي عرفناهم ها مرتبين. صافي هذه تجي دوزيام في النص نروح نحوس عليها. هاي وراهي في النص، وراهي راني وريتها لكم يا اخي. كابتي هاي كابتي les émotions à travers. من بعد راح نشوفوا ليكسبيريونس تلقاو فيها اون اكسيون هكذا ولا دونك pardon. Une analyse des pleurs de plusieurs bébés est faite par les chercheurs. يعني هذو لي chercheurs داروا une analyse تحليل لهذا البكاء تاع الاطفال هذا. راح نلقاوه هنايا بيان سور في المرحله الثالثه. راهم لي chercheurs راهم واش هضروا كامل. من بعد راح نشوفوا واش صار مع الاخير. لا كونكلوزيون هي الخاتمه، هي لا لوا، هي القانون. راح نلقاو باللي un premier dialogue entre la mère et son enfant se fait donc à partir des pleurs. يعني الحوار الاول اللي راح يبدا بين الام والبيبي راح يكون من خلال البكاء تاعو هذاك الاول. هذه هي الاخر تاعو. صافي واش هي هذه واش قلنا؟ ان برومي هذه هي الرابعه. 1 2 3 4 هذه 4. لو فيتوس اي سنسيبل هنا هي لا بروميير. فيتوس كابت سي لا دوزيام.
ومن بعد une analyse c'est la troisième. هذا هو الجواب تاعنا. Bon, نكملو toujours, on va continuer toujours. Ce résultat balaye une idée reçue. يعني هذا الريزولتا هذا النتيجة تعطينا ولا يعني ولا تنحي ولا une idée reçue. L'expression soulignée confirme donc confirme quoi شوفوا بالي يعني كيما لو بالي هذاك نباليو به كشغل ينحي balayer هكذا. Donc ce résultat balaye une idée reçue. L'expression soulignée veut dire confirme ce que l'on pensait, justifie une idée reçue, supprime une idée reçue. Bon شوفوا يا جماعه هذه كي تكون ما عرفتوهاش خليوها للاخر ديروا لها اكس وخليوها ومن بعد كي تخلصوا كلش اقعدوا اقراو هذيك لافراز حوسوا عليها في التكست تاعكم. بون انا دوك نحوس لكم وين راهي نعاود نولي. Voilà, regardez, le résultat de cette étude balaye une idée reçue. هذه لازم تحوسوا عليها ومن بعد تقدروا توليو تقراو. شوفوا تقراو حتى هذه لا ليني من قبل وتقراو هذا كامل، قراوه بليزيور فوا حتى تفهموا او فور يا مزور رايحين تفهموا. الوغ لا ريبونس تاعنا هي supprime une idée. Bon, راح نشوفوا هنايا relever du texte deux termes ou expressions appartenant au champ lexical de communication. communication هي المحادثة، maternité هي الأمومة. بون رايحين حنا بيان سور رايحين لازم تجبدوا من النص تاعكم، ما تجبدوش من عندكم من لسانكم هكذاك. ونعطي لكم انا نصيحة، هو انه toujours le champ lexical il doit avoir une relation directe avec le mot. ما تجبدوش par exemple كيما نقولوا كورونا فيروس ما تروحوش تجبدوا شوف سوري جابون لاشين نو. هذو راهم بعاد ما يعطولكمش عليهم علامات مالكري هما داخلين مي ما يعطولكمش عليهم علامات. نتوما واش رايحين ديروا؟ رايحين ديروا رايحين تكونوا تري تري بروش لهذا الحاجه. الوغ حنا واش قلنا الكلمه الاولى واش هي communication. communication عندنا par exemple le mot acquérir parce que حنا كشغل apprendre bon عندنا la langage عندنا aussi juste dernier grossesse sensible. دونك حنا رايحين نشوفوا وين راهم هذو تاع لا لونغ ونعاودوا بون قلنا راهو. دونك شوفوا حنا قلنا acquérir عندنا لونغاج. بون نزيد نشوف لكم ونقول لكم نسطر عليهم ونعاود نولي لكم. بون انا جي essayé يعني le mieux que je peux retrouver يعني tous les mots qui ont une relation avec la communication. شوفوا عندنا acquérir يعني acquérir quelque chose يعني apprendre quelque chose. عندنا langage، عندنا leçon، عندنا aussi germanophone، عندنا francophone، عندنا aussi la langue française، عندنا intonation، عندنا syllabe يعني syllabe هذوك ينقطعوا الكلمة، وعندنا dialogue، وعندنا communication، وعندنا بابياج. هذو كامل كلمات نتوما ماذا بكم تكونوا قراب احسن يعني اوليو باش تحطوا لوسون حطوا لونغاج احسن، حطوا intonation حطوا syllabe اوليو باش تحطوا باغ اكزومبل intonation حطوا syllabe خير. يعني قد ما تكونوا بروش قد ما تكون حاجه يعني مليحه. باغ اكزومبل اوليو باش تحطوا intonation حطوا ديالوج هكذا باش كي تكونوا ضامنين العلامه تاعكم. بون راح نشوفوا الكلمه الاولى تاع ماتيرنيتي نحوس ونعاود نولي لكم. Alors on continue toujours et on va vous montrer le champ lexical ou là tous les mots relatifs au mot grossesse. Grossesse ou maternité. واش معناتها la maternité هي الأمومة. الأمومة وش هو الحوايج اللي عندهم علاقة بالأمومة. bon le fœtus هذا le fœtus يعني الجنين. مادام عندنا جنين يعني عندنا أمومة. راح يعني أمومة جاية. عندنا maternelle. maternelle هي الأمومة. عندنا par exemple naissance الولادة. عندنا par exemple شوفوا attendez عندنا grossesse يعني الحمل. هذو عندنا بيبي. عندنا بيبي يعني هذه ثاني داخله في الأمومة. هذا هو هذو هما كامل اللي نقدروا نهضروا عليهم. بون حنشوفوا السؤال الثاني. بون نعاود لكم بالكم شوفوا عندنا grossesse، عندنا naissance،
عندنا بيبي، عندنا فوتوس، وعندنا هذا هو نورمالمون رانا هضرنا عليهم كامل. راح نشوفوا بركا السؤال الاخر. عندنا à qui renvoient les pronoms soulignés dans le texte. على من يرجعوا لي برونو يعني الضمائر اللي في النص. هو ماشي لازم غير نوري لكم هاد الضمائر، لازم نوريك ثاني كيفاش تخرجهم. راني حاطه يعني دي فيديو بزاف اللي رانا نهضروا عليهم ونبينوا، رانا اسمها درنا تمارين في لاشين على هاد بون. نشوفوا البروميير برونو. بون عندنا وراهم لي برونون سوليني. عندنا il، عندنا هنايا il. شوفوا ils ont constaté. هذا il هذا c'est un pronom personnel يعوض لنا un nom singulier, plutôt un nom masculin singulier. masculin singulier يعني مذكر non masculin pluriel. pardon. donc شوفوا هذا شوفوا masculin يعني مذكر، pluriel يعني جمع. شكون عندنا هنايا نقترحوه هنايا ils ont constaté. نروحو نشوفو من اللور. عندنا نبداو نقراو. شوفوا توجور كي نديرو هذا البرونو نعاودو نوليو حتى الماجيسكول تاعنا باش نقدروا نفهمو، ولا نبداو من الماجيسكول هذه الاولى. اذا ما لقيناش نزيدو نعاودو نوليو حتى لهنا. الوغ نبداو منا en examinant le profil sonore des voix enregistrées. ما عندناش حتى حاجه تقدر تعوض لنا هذا. نعاودو نوليو حتى لهنا. des chercheurs ont enregistré puis comparé les pleurs de 60 nouveau-nés en bonne santé âgés de 3 à 5 jours. عندنا نقدروا نقترحوا لي chercheurs. كوم هنا عندنا aussi les parents francophones، وعندنا les parents germanophones. بصح هنا راح نعوضوا قبل هذو. les chercheurs ont constaté que l'intonation des pleurs des bébés diffère selon la langue de leur mère. اسكو صحيحه؟ انا نقترحها بلي صحيحه. les parents francophones ont constaté que l'intonation. اسكو لي بارون هذو داروا تجربه؟ ما داروش. حنا عندنا لي شيرشور هما اللي استنتجوا باللي هما اللي راهم يديروا في الاكسبيريونس، هما اللي راهم يديروا في التجربه. نزيدوا نعوضوا هذو. لي بارون جيرمانوفون اسكو يصلحوا هنا؟ نو ما يصلحوش. الوغ وين اللي يصلح لهنا؟ هما لي شيرشور. دائما كي تلقاو عوضوه في الجمله، عوضوه باش تفهموا. باسكو دي فوا باغ اكزومبل نديرو لي زابي باغ اكزومبل اون كومونيكي ولا باغ اكزومبل ليسونسيال. نتوما عوضوا برك وشوفوا. باسكو دي فوا كي نعوض نعرف اسكو هذا يصلح هنا ولا ما يصلحش. نروحو نشوفوا لو برونون الاخر. وراه حوسو هنا وراه ليك. عندنا هذا leur mère. Donc des pleurs des bébés diffèrent selon la langue de leur mère. شوفوا كي يكون عندكم leur ça son هذا pronom possessif. واش نقولوا la langue de leur mère. donc شوفوا هنايا attendez. Ils ont constaté que l'intonation des pleurs des bébés diffère selon la langue de leur mère. Goulou, la langue de qui? Bon, leur mère. Attendez un peu. Goulou, la mère de qui? La mère des bébés. La mère de qui? Voilà, la mère de qui? تعمل لا مير. شوفوا لا لونغ دو لور مير يعني اللغه نتاع امهاتهم. نقولوا الامهات تعمل لا مير دو كي؟ لا مير دي بيبي يعني هذه لور تعوض لنا لي بيبي. نروحو نشوفوا السؤال الاخر. relever du texte une reformulation. شوفوا هو reformulation نقولوا كلمه من بعد نقولوا c'est-à-dire ولا par ailleurs autrement dit ونعطيو المرادف تاعها كي شغل رانا نشرحوا فيها. دوكا نحوسوا. انا شفت يعني وحده وراهي دوكا نحوس عليها ونعاود نولي لكم. الوغ كيما راكم تشوفوا هنايا. شوفوا هنا شوف parents germanophones c'est-à-dire parlant allemand يعني شرحونا هذه الكلمه
جيرمانوفون هي parlant allemand. كانت متوسطتهم هذه الكلمة c'est-à-dire parlant allemand. تقدر ما نديرو c'est-à-dire، نقدر نديرو غير فاصلة، نديرو par exemple parents germanophones parlant par exemple il parle allemand. هذه يعني بلا نقدروا كاينه explicit و implicit. explicit كي يعني واضحه بزاف كي نديروا c'est-à-dire، و implicit كي ما نديروش، نديروا غير فاصله صافي. واش هو؟ ها هي راهي الاخر تاعنا، هاي دونك parents germanophones c'est-à-dire parlant allemand. كيف كي هذه germanophone هي نفسها parlant allemand. نروحوا دركا للتمرين الاخر. بون عندنا compléter l'énoncé يعني أكمل l'énoncé suivant par des mots pris du texte، يعني بكلمات من النص. راه عندنا هنايا شوفوا هنا مليح هنايا باش اسمع ما نبطاش عليكم بزاف باسكو هنا لازم شويه ذكاء. une a démontré que l'environnement une quoi حاجه بينت لنا بلي l'environnement maternel particulièrement اسمع هنا une étude a démontré que l'environnement maternel particulièrement la langue maternelle influe يعني لغة الأم influe تؤثر sur le développement تؤثر على نمو du quoi développement du langage de l'enfant، يعني تؤثر على نمو ولا تطور لغة الطفل. en d'autres termes بلغة أخرى ولا بصياغة أخرى، يعني هنايا نقدروا نعتبروها بلي reformulation. les intonations d'une langue sont belles et bien ressenties par le bébé dans le ventre de la mère et s'apprendraient de ce fait avant quoi? Avant la naissance، قبل الولادة. donc راح نشوفوا دوكا 9. Parmi les propositions suivantes, laquelle conviendrait au texte؟ وينها اللي تخرج على النص؟ الأولى mécanisme des pleurs des bébés، يعني تقنيات ولا ميكانيزم تاع بكاء الطفل، ماشي تقنيات ميكانيكيات ولا. les pleurs des bébés une mélodie commune، يعني بكاء الطفل هي نغمة عامة ولا مشتركة. langage des pleurs différents selon la langue maternelle. le langage اللغة بكاء مختلف، بكاءات مختلفة على حساب لغة الأم. يعني نتوما واش تقترحوا؟ يعني نتوما واش راكم تقترحوا؟ خيروا واحد فيهم ونعاودوا نوليو. Alors, Inch'Allah, كنتو خيرتو. Alors, langage des pleurs différents selon la langue maternelle. Parce que علاش عندنا هضرنا على langage، هضرنا على لي pleurs وهضرنا على la langue maternelle. بون استناونا في لابارتي الاخرى باش نديرو فيها لو تكست. راح نديرو اون اكسبيريونس ونزيدو نديرو لو compte rendu objectif. Alors, je